Hi guys, welcome back to the channel. So this is LMC Spartan War Plan 2 untuk Chapter 2 Thermochemistry. So here you go, ada 5 questions in total. But before we go to these questions, I would like to actually go through what's important dalam Chapter 2 Thermochemistry. So first of all, dia ada 4 subtopics ya. 2.1 concept of enthalpy, where you have to know all the definitions, and then 2.2 you must know about calorimetry yang melibatkan dua jenis enthalpy saja, iaitu neutralization and combustion. And then 2.3 is about Hess's law, and 2.4 is about Born-Haber cycle. But all in all, yang paling penting sebenarnya ada dua benda besar saja, iaitu first kali kena faham konsep calorimetry, yang kedua adalah Hess's law. Okay, so apa yang kamu kena tahu adalah untuk calorimetry hanya ada dua haba yang terlibat, that is combustion and also neutralization. Okay, so untuk kira pengiraan berkenaan calorimetry, it is very important for you to actually acknowledge dia punya definition dulu, so kamu boleh tahu siapa dia punya starting, so that you can find the number of mole. And then yang kedua, you have to know cara mau kira heat release, sebab kedua-dua ni akan heat release ya. So kita kena cari Q, which is MCAT plus CAT ya, kita punya formula, yang mana MC delta T plus C delta T. Okay, and then part ketiga adalah barulah kita cari delta H, which is negative Q over N. Alright, okay, and then satu lagi di sini ada definition untuk mengelakkan kekeliruan. Okay, you must know that ada 3 loss, 2 change and 2 absorb, iaitu 3 loss di situ adalah combustion, neutralization and hydration, semua itu adalah heat lost. Okay, and then kita ada heat change, ada 2, iaitu formation dengan solution, and then ada 2 heat absorb, means dia punya delta H adalah positif, iaitu atomization and bond dissociation energy. Okay, last but not least adalah about Hess's law. This is a law that you have to know about. Kalau satu product, reactants turn into product, the total enthalpy change is the same whether the reaction takes place in one step or series of steps. Okay, so kita ada, first of all, kena tahulah dia punya formula. Kita boleh kira menggunakan formula kalau kita diberikan data delta H formation. Yang ini kita boleh just simply buat delta H for products minus reactant kalau diberikan data delta H formation. Cara kedua adalah kita boleh guna algebraic method, yang mana kita kena tahu target equation, and then after that you must know how to rearrange and then combine your equation. Okay, alright, and then this one yang paling interesting, iaitu cycle method, energy cycle method. Ini melibatkan dua proses yang besar, the application of Hess's law, which is the dissolution process and also the Born-Haber cycle. Okay, untuk dissolution process hanya 3 haba yang terlibat, the enthalpy yang terlibat, which is the enthalpy H solution, hydration, and then lattice energy dissociation. Okay, and then the second one adalah Born-Haber cycle, and then yang this one melibatkan 5 jenis enthalpy, which is formation, atomization, ionization energy, and then electron affinity, and last but not least lattice energy formation. Okay, dua benda penting untuk kedua-dua ini adalah you must first know how to construct the cycle and then label semua spesies yang terlibat, and barulah kamu pergi dekat calculation dia. Alright, so that's basically the rough idea of what's going on in chapter 2 thermochemistry. So, mari kita pergi soalan dia. So, soalan 1 kita ada dia suruh cari define standard enthalpy of formation. So basically formation tadi adalah heat change ya, when one of compound is formed from its element under standard condition. Okay, ada tambahan di sini, it at their most stable state ya, at their most stable state, which is kalau macam contoh ada certain benda macam oksigen, dia wujud sebagai gas, ada hidrogen wujud sebagai gas, ada certain benda macam Mg dia wujud sebagai solid. Okay, depends. So itu adalah sedikit knowledge, perlu sedikit background knowledge lah on that. Okay, and then dia suruh kira di sini, dia bagi data formation of CO2, H2O, C2H5OH. Okay, dia bagi masing-masing delta H dia. Dia suruh tulis thermochemical equation for CO2, H2O dan C2H5OH, and then based on the information dia suruh calculate the standard enthalpy combustion
Jadi first step adalah kena buat target equation dulu. So lepas buat target equation, ini adalah combustion. Ingat, combustion must involve oxygen and produce CO2 and H2O. And then lepas tu baru kita buat satu-satu dia punya thermochemical equation untuk formation setiap ini. Okay. And after that kita akan rearrange lah. Kita akan rearrange and kita combine. And when you combine that, okay, after that ada yang kita akan reverse semua, and then you will get the final answer like this lah, which is negative 1363.3 kilojoule per mole. Okay. Satu lagi cara adalah disebabkan dia bagi data formation, you can simply use the formula actually. Formula dia adalah product delta H product ni minus delta H reactant dia. So kita ada data semua ni kan. Okay, so kita boleh just product minus reactant. You can try it and you should get the same values. Alright. Jangan lupa kalau ada darab begini, that means you have to darab 3 lah dekat data yang kamu ada tu. Okay. Alright. Question 2. Okay, dia suruh, okay, dia bagi data electron affinity of oxygen. This one and this one. Dia bagi, soalan dia adalah dia tanya, what define electron affinity? Okay, this one, heat change ya. Affinity is heat change when 1 mole of gases atom dapat 1 mole electron to form 1 mole of gases ion. Okay, which with negative charge lah. Okay, of course. Alright, so write the thermochemical equation untuk kedua-dua ini, untuk first electron affinity dengan second electron affinity. So first EA adalah daripada oxygen gas atom, dia dapat 1 elektron, dia jadi O- gas. Okay, and that's the enthalpy. And then the second EA adalah daripada O- tambah lagi 1 elektron, jadilah O2-. That's gonna be your delta H, seperti yang dia bagilah. Okay. And then dia akan tanya, kenapa second electron affinity is endothermic? Okay, cerita dia from the first here, kalau first ni kita mau tambah elektron to something yang memang positif. Ni neutral ya, neutral. So kita perlu release heat. But then untuk kita mau tambah elektron to something yang sudah negatif. Okay, imagine benda ni sudah negatif, kita mau tambah dekat something negatif, so dia akan ada repulsion di sana. So dia terpaksa absorb heat sebenarnya. Absorb heat, that's why dia positif, endothermic. Okay, because ada repulsion between the electron dan juga the negatively charged oxygen ion tadi, oxide ion. Alright. Okay, question 3 guys. Liquid hydrazine dia bagi maklumat liquid hydrazine N2H4 and enthalpy combustion adalah yang ini. A complete combustion of hydrazine yields nitrogen gas and steam H2O. Okay. Alright, untuk ini, an amount of 0.80 grams hydrazine is placed in a bomb calorimeter. Heat capacity of the bomb calorimeter is given. So dia bagi C. Jadi first of all, okay, dia suruh buat thermochemical equation. Okay, sedikit pembetulan di sini ya. Disebabkan dia mention steam di sini. If they mention steam H2O, that means dia punya phase di sini adalah gas. It should be gas guys, not liquid. Alright. Okay, question B. Calculate the change in temperature. So disuruh cari delta T. Okay, so first of all kena tahu menggunakan formula tadi, you can actually find the number of mole dulu daripada mass yang dia bagi, which is 0.80 grams of hydrazine. Okay, molar mass dia 32. Dapat dari mana 32? Dapat daripada N2H4. So dapat 0.025 mole. Okay, kalau ikutkan dia bagi delta H di sini, okay, 534 kilojoule per mole. Maksudnya untuk setiap 1 mole N2H4 dia akan release 534 kilojoule of heat. Jadi kalau ada 0.025 mole N2H4, berapakah mole heat yang dibebaskan? So carilah X. Alright, and you should get this value here, 13.35 kilojoules. Okay, itu dia punya amount of heat yang dibebaskan. That means that is the Q. So from Q kita boleh kira dia punya delta T. Okay, kenapa kita guna C delta T sahaja, C calorimeter delta T? Because di sini dia cuba bagi maklumat heat capacity of bomb calorimeter. Dia tidak bagi apa? Dia tidak bagi berapa
C untuk water. C water biasanya memang dibagilah, which is kamu kena tahu 4.18. But the thing is, dia tidak bagi tahu untuk benda ini, untuk pembakaran, untuk combustion, biasanya dia akan melibatkan MC delta T dan C besar delta T. Yang di belakang itu calorimeter, yang depan untuk surrounding dia. Dalam case ini combustion water. Okay, if they give you the mass of water, then you will use both formula. But in this particular case, since dia tidak bagi mass water, that means kamu just tidak boleh scrap off this formula. So kita just pakai formula belakang ni, which is C calorimeter delta T. Okay, and ganti masuk value yang ada tadi, Q kilojoule and then C kilojoule. Okay, and then you should get your delta T, which is 2.32 degrees Celsius. Alright, selesai question 3B, and then 3C. If the standard enthalpy of formation of hydrazine is 50.67 kilojoule per mole, determine the enthalpy of formation of steam H2O. Okay. Alright. So dia cari berapa delta H steam ya, H2O. Untuk gas ya. Alright. So thermochemical equation. Okay, di sini dia bagi kita first kena buat target equation kita. Okay, and then formation of hydrazine. Okay, dia terlibat di sini. Combustion of hydrazine tadi kita sudah ada, N2H4 plus O2 produce N2 dengan H2O. Okay, and then apa kita buat? Okay, equation yang kedua pula ini, N2 plus H2 dapat N2H4, and then kita combine both of this equation. Jadi untuk dapatkan water, untuk dapat water punya, yang ini saja kita mau tahu ini. So kita boleh buat macam mana? Yang ini tolak dengan yang ini dan yang ini. Alright. So that's why you get this value right here. Okay. Okay, question 4. Okay, the second last question. Okay, question 4. Enthalpy change of delta H reaction between A and B to form D can be determined using these two thermochemical equations. Okay, write the overall equation and calculate delta H of the reaction. So, AB delta H dia adalah negative 200. Okay, and then B and C di sini negative 50. Okay, so cara kita buat adalah the overall equation. Kita kasih, sebelum kita gabungkan dia, apa kita kena buat adalah kita kena tambahkan both equation. So, bila kita tambah, kita akan dapat A plus 3B. Okay, produce. Okay, kita tidak mau ada C kan, kita mau A, B dan D saja kan. Jadi C ni kita akan cancel out. So untuk cancel out C, this second equation kena darab 2. Hence dia darab 2 di sini. That's why this one boleh cancel out. Then overall kita ada A plus 3B and then hasilkan 2D. Alright. So delta H sama dengan negative 200. Okay, ambil balik. And then this one sudah darab 2 tadi. So dia akan jadi negative 100. So totalnya akan jadi negative 300. There you go. Okay. Alright. By using Hess's law, draw an energy cycle for the reaction. Jadi tips dia di sini adalah dia A menghasilkan D tadi, kita tambah 3B. Okay. Dalam masa yang sama, okay, selain daripada direct dapat 2D, dia juga boleh melalui dua proses ini tadi, yaitu first tambah B dulu, and then dari sana C pula tambah lagi 2B. This is the energy cycle method. Okay, but then the Hess's law says that what? Dia cakap kalau A jadi ini produk dia, total dia adalah negative 300 kan? But then itu one step. Kalau series of steps, dia akan jadi this one tambah this one, which is the same, 300 juga, negative 300 kilojoules. Okay, last question. Construct a Born-Haber cycle for the formation of CaF2. Okay, calcium fluoride from its element using the data below. So dia bagi data. This is very common in PSPM ya guys. So kamu kena tahu all of this data, and paling penting kena tahu construct dulu.
Kena tahu construct the Born-Haber cycle. So, ada dua cara mau construct. The first one adalah menggunakan this one. Okay, tips dia adalah ingat FAIEL. FAIEL. Formation, atomization, ionization, electron affinity, and last but not least, lattice energy. So, follow satu-satu. Okay, and kenapa ada certain yang kena darab 2? Okay, kenapa ada yang darab 2, ada yang tidak darab 2? Dia akan darab 2. Okay, contoh, yang ini darab 2, kenapa darab 2? Let's have a look. Dia bagi maklumat, di sini dia bagi atomization of fluorine. Okay, electron affinity of fluorine dia bagi. Ini untuk 1 mol fluorine. Lepas tu dia bagi atomization of calcium. Okay, ini semua ada yang perlu darab 2. Macam ini calcium memang 1 mol, so tidak perlu darab. Tapi untuk fluorine, kalau kita tengok di sini, untuk dia punya affinity, okay, di sini melibatkan 2 mol F menjadi 2 mol F minus. So that's why the data tu kena darab 2. Okay, and somehow di sini juga sama. F ni, okay, kalau atomization, dia punya fokus adalah menghasilkan 1 mol F. Jadi kalau dia dapat 2 mol F, maksudnya this data yang kamu mau masukkan ni kena darab dengan 2. Macam tu. Okay. Tapi dia punya kunci adalah first of all kena make sure yang ini dulu betul. F, formation kamu betul, yang lain akan follow through daripada atas. Alright. And selebihnya, masukkan value. F sama dengan A plus I plus E plus L. And there you go, you got your answer with calculators, of course. Okay, another way to do this adalah menggunakan energy level diagram alternatively. But I would not suggest you to do this sebab kalau ini kamu kena buat betul-betul dan kena make sure panjang dia ni proportionate, mengikut value dia sebenarnya. Kalau macam ni kan 1000, ni 590, so this one should be bigger than this one. Okay, so dia akan ada repetitif lah. So di sini dia punya konsep adalah semua yang positif, delta H yang positif akan bergerak ke atas, semua delta H yang negatif akan bergerak ke bawah. Okay, tapi dia akan bermula dengan apa? Dia akan bermula dengan first of all this one dulu, menghasilkan this one, formation dulu. Lepas tu baru gerakkan satu-satu ke atas, dan last kali ke bawah. Okay guys, so that's it untuk question 5. Dan last sekali adalah soalan yang famous juga, iaitu berkenaan dengan compare lattice energy untuk calcium fluoride dengan sodium fluoride. Okay, so when we talk about lattice energy, ada dua faktor yang kamu kena tengok, iaitu the charge of the ions and also the ionic radii, the size of the ion. So dalam case ini kita ada CaF2 dan NaF. Okay, first of all tengok charge saja dulu. Kalau tengok sini F dengan F sama, then let's have a look yang depan ni ada Ca dengan Na. Ca charge dia 2+, Na adalah plus. Jadi obviously this one will talk about the charge. Jadi disebabkan charge Ca2+ lebih tinggi daripada Na+, then satu lagi sebab Ca2+ tu has small ionic size, maka lagi tinggilah dia punya lattice energy untuk CF2. When we say lebih tinggi tu, it is more important kamu mention the term more exothermic, dia punya lattice energy, ataupun more negative lah. Sebab by default lattice energy adalah exothermic. That's it. Thank you guys.